बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर वबक नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। तो हम सनात खमसा के बारे में पढ़ रहे थे, यानी मादा क्यास के दरबार से जो क्यास की 5 किस्में बनती हैं, उनमें से हमने क्यास बुरानी, क्यास जदली, क्यास खिताबी और क्यास शेरी के बारे में तो पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह ताला हम क्यास सफसती के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, सफसती का लफ्ज़ दो यूनानी लफ्ज़ सूफ़ और इस्ता से मिलकर बना है। सूफ़ और इस्ता से मिलकर बना है। सूफ़ कहते हैं हिकमत को, दनाई को, फ़लसफ़े को, और इस्ता कहा जाता है मुलम्मा की हुई चीज़, धोखे वाली चीज़, मुलम्मा की हुई चीज़, धोखे वाली चीज़। मिसाल के तौर पर आप किसी सुनारे के पास जाते हैं और सुनारे से कहते हैं कि भाई मुझे एक सोने की अंगूठी दे दो। सुनारा क्या करता है कि आपको पीतल की अंगूठी पर सोने का पानी चढ़ा कर दे देता है। तो देखो, ये जो अंगूठी है ये क्या है? मुलम्मा की हुई चीज़ है, धोखे वाली चीज़ है। इसे क्या कहा जाता है? इस्ता कहा जाता है। तो सफसती का लफ्ज़ दो यूनानी लफ्ज़ सूफ़ और इस्ता से मिलकर बना है। फिर सूफ़ और इस्ता को बाब दहरजा पे ले गए। दहरजा युदहरिजु दहरजतन, सफसता युसफसितु सफसतन। तो सफसता की तरफ निस्बत कर दी, क्या बन गया? सफसतीयुन, धोखे की हिकमत वाला क्यास। तो क्यास सफसती किसे कहते हैं? कि धोखे की हिकमत वाला क्यास। अब याद रखो, ये जो क्यास सफसती है इसके अंदर दो तरह के मुकदमात दाखिल होते हैं। एक होते हैं वहमियात और एक होते हैं कवाज़िब मुशाबिह स्वादिक। अब यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमें दो तरह की क़ुव्वत अता की है। एक है क़ुव्वत वहमा और एक है क़ुव्वत आक़ला। क़ुव्वत वहमा और क़ुव्वत आक़ला। क़ुव्वत वहमा किसे कहते हैं? याद रखिए, क़ुव्वत वहमा क्या करती है कि ये मुख्तलिफ वहमी बातें, झूठी बातें करती है और इंसान को क्या कर देती है? धोखे में डाल देती है। फिर क़ुव्वत आक़ला उसकी तरफ क्या कर देती है? रहनुमाई कर देती है। तो क़ुव्वत वहमा क्या करती है कि ये मुख्तलिफ झूठी बातें, वहमी बातें करती है और इंसान को क्या कर देती है? धोखे में डाल देती है। मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जहाँ पर अक्सर अमवात हो जाएँ, जिस शहर के अंदर बहुत ज़्यादा अमवात हो जाए, तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए। क्या कर दिए? मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए। जब आपसे कोई कहता है कि फ़लाँ शहर के अंदर मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए, तो आपकी क़ुव्वत वहमा सोचती है कि भाई एक बड़ा सा जानवर है, उसने उस शहर के अंदर क्या कर दिया? अपने पंजे गाड़ दिए। तो फिर आपकी अकल कहती है नहीं भाई, किसी जानवर ने मौत के पंजे नहीं, किसी जानवर ने अपने पंजे नहीं गाड़े, बल्कि वहाँ पर क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा अमवात हुई हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ये क्या है? उस शहर के अंदर मौत ने अपने पंजे गाड़ दिए। तो देखो, क़ुव्वत वहमा क्या करती है? मुख्तलिफ झूठी वहम बातें करती हैं और फिर क्या कर देती है? इंसान को धोखे में डाल देती है। फिर शरीयत या अकल क्या कर दी है? उसको क्या कर देती है? रहनुमाई की तरफ ले आती है। तो ये क़ुव्वत वहमा याद रखो, कभी कभार ये अकल पर भी गालिब आ जाती है। कभी कभार अकल पर भी क्या कर देती है? गालिब आ जाती है। मिसाल के तौर पर एक लंबा चौड़ा तख्ता ज़मीन पर रखा हो, आपसे कहा जाए कि इससे गुजरो, आप क्या करेंगे? आँखें बंद करके दौड़ते दौड़ते क्या करेंगे? उस तख्ते से गुजर जाएंगे। लेकिन इस लंबे चौड़े तख्ते को अगर 20 मंजिल की तरह, 20 मंजिल के दरमियान में, 20 मंजिलों की बिल्डिंगों के दरमियान रख दिया जाए, अब आपसे कहा जाए कि इस पर से गुजरो, इस पर से गुजरो, आपकी जान पर बन जाएगी, आप नहीं गुजरेंगे। आपकी अकल तो कह रही होगी कि भाई ये अभी तो ज़मीन पर रखा हुआ था, ये तख्ता इतना ही लंबा था, इतना ही चौड़ा था, अभी तो आप गुजरे थे, अभी भी गुजरो। लेकिन क़ुव्वत वहमा कहेगी नहीं भाई गिर जाओगे, नहीं भाई गिर जाओगे। तो देखो, ये जो क़ुव्वत वहमा है क्या करती है? मुख्तलिफ वहमी और झूठी बातें करती हैं और इंसान को क्या कर देती है? वहम में डाल देती है, इंसान को वहम में डाल देती है। इसे क्या कहा जाता है? क़ुव्वत वहमा कहा जाता है। इस तरह मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि भाई किसी मैयत के साथ एक रात क्या कर लो? रह कर देख लो, आपकी जान पर बच जाएगी, आप क्या करेंगे? नहीं रहेंगे। तो देखो, क़ुव्वत वहमा क्या करती? डरा गई। आपकी अकल कहेगी भाई नहीं, ये तो एक मैयत तो है, एक मैयत ही तो है, क्या कर दो? रुक लो। लेकिन फिर भी क़ुव्वत वहमा कहेगी नहीं, क़ुव्वत वहमा कहेगी नहीं। तो देखो, क़ुव्वत वहमा क्या करती हैं? मुख्तलिफ झूठी और वहमी बातें गढ़ कर इंसान को क्या कर देती है? धोखे में डाल देती है। इस तरह आपने बाद लोगों को देखा होगा कि जब वो वज़ू करते हैं तो बार बार अपने आज़ा को क्या कर देते हैं? धोते रहते हैं। तो उनको कोई कहा जाए कि भाई आपने, वो ख़ुद भी कहते हैं कि भाई मैंने हाथ धो लिया, अपने मुँह से भी कहते हैं कि भाई मैंने अपने हाथ धो लिए, फिर भी धोते जाते हैं। क्यों धोते जाते हैं? क्योंकि क़ुव्वत वहमा क्या कर देती है? उन पर काबू पा लेती है। क़ुव्वत वहमा काबू पा लेती है तो फिर अकल भी उसकी तरफ क्या कर देती है? रहनुमाई नहीं कर सकती। तो इसे क्या कहा जाता है? क़ुव्वत वहमा कहा जाता है। तो ये जो क्यास सफसती है, इसके अंदर क्या कज़िया मुकदमाते वहमियात भी क्या होंगे? दाखिल होंगे। और दूसरे हैं कवाज़िब मुशाबिह स्वादिक। ऐसे कज़िये जो होते तो झूठे हैं लेकिन वो सच्चे करके दिखाए जाते हैं। ये ऐसे कज़िये हैं कि जिनके बारे में अकल कहती है कि ये भाई अवलियात है, मशहूरात है, मकबूलात या मुसलमात हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लफ्ज़ मानन क्या होती है? मुशाबियत होती है। लफ्ज़ मानन इश्तबाह पढ़ने की वजह से आप कहते हैं कि ये अवलियात है, मशहूरात है, मकबूलात है, मुसलमात हैं। मिसाल के तौर पर
ایک آگ کی تصویر لگی ہو، آپ کہیں گے بھائی، کسی سے کہیں کہ بھائی یہ آگ ہے، وہ کہے گا یہ کیا ہے، آپ کہیں گے آگ ہے، اور ہر آگ جلانے والی ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلا، یہ بھی کیا ہے، جلانے والی ہے، حالانکہ یہ کیا ہے، تصویر ہے، یہ کیا ہے، تصویر دیکھو ہے تو جھوٹے قضیے لیکن سچے کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح مثال کے طور پر ایک گھوڑے کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھوڑا ہے اور ہر گھوڑا ہنڈانے والا ہے، نتیجہ کیا نکلا، یہ بھی کیا ہے، ہنڈانے والا ہے، حالانکہ تصویر کیا ہنڈانے والی نہیں ہوتی۔ تو دیکھو یہ کیا ہوتی ہے، جھوٹے قضیے ہوتے ہیں، پھر مختلف گڑھ کر قوت وہمہ کیا کرتی ہے، گڑھ کر ان کو کیا کر دیتی ہے، سچا ثابت کر دیتی ہے، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے، کواذب مشابہ بالصادق۔ اب یاد رکھو یہ جو قیاس سفسطی ہے، اس کے اندر جو مہارت رکھنے والا ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا، ان قضیوں کے اندر دھوکہ نہیں کھاتا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ تصویر ہے، میں نہیں مانتا، یہ گھوڑا ہے، یہ نہیں مانتا میں، بلکہ کیا مانتا ہوں، یہ تفسیر ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک تصویر ہے، یہ کیا ہے، ایک تصویر ہے۔ اس طرح یہ آگ کی ایک تصویر ہے، یہ گھوڑے کی ایک تصویر ہے، گھوڑا نہیں ہے، وہ نہیں مانے گا۔ تو دیکھو جو اس فن کے اندر مہارت رکھے گا وہ کیا کر لے گا، اپنے آپ کو دھوکے سے بھی بچا لے گا، اور وہ دوسروں کو بھی دھوکے میں کیا کر سکتا ہے، ڈال سکتے ہیں۔ اگر یاد رکھو یہ جو قیاس سفسطی کے اندر مہارت رکھنے والا شخص ہیں، اگر وہ کسی حکیم سے مقابلہ کرتا ہے تو اسے کہیں گے سوفسطائی، کیا کہا جائے گا، اس کو سوفسطائی کہا جائے گا، کہ اپنی دلیلوں کے، اپنے فن کے اعتبار سے کیا کرتا ہے، کسی سے جھگڑا کرتا ہے، کسی پر کیا کرتا ہے، غالب آتا ہے۔ اور اگر کسی عام شخص سے کیا کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے اس قیاس سفسطی کے ذریعے، تو اسے کیا کہا جائے گا، مشاغبی کہا جائے گا، یعنی شور و غل کرنے والا۔ تو قیاس سفسطی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر مقدمات وہمیات داخل ہوں اور قواعد مشابہ صادق داخل ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے، قیاس سفسطی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں فصل لہذا فصل القیاس سفسطی ہو، قیاس سفسطی جو ہے وہ قیاس، یہ وہ قیاس ہے مرکب، جو مرکب ہوتا ہے من الوہمیاتی، ان جھوٹے وہمیات قضیوں سے، القاذبۃ المخترعۃ للوہم، جو وہم کے گڑے ہوتے ہیں، وہم کے گڑے گئے ہوتے ہیں، کہ قیاس غیر المحسوس علی المحسوس، جیسے کہ غیر محسوس چیز، جیسے کہ ایک غیر محسوس چیز کا قیاس کرنا علی المحسوسی، محسوس چیز پر۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، ہر موجود شے کیا ہے، اشارے کے قابل ہے، کہتے ہیں ہر چیز کیا ہے، موجود ہے، اور ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل نہیں ہے، دیکھو ہوا ہے وہ بھی اشارے کے قابل نہیں ہے، اسی طرح جن ہیں وہ بھی اشارے کے قابل نہیں ہے، اشارے کے قابل وہ ہوگی جو دکھائی دے گی، ہے تو موجود، جن کا بھی وجود ہے اور ہوا کے بھی وجود ہے، لیکن ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا۔ تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ہر موجود شے اشارے قابل ہے، جو اس کے اندر ہوا بھی داخل ہو جاتی ہے، جن بھی داخل ہوتی ہے، لیکن پھر عقل کہتی ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کیا، ان کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ نحو کل موجود مشار الیہ، جیسے کہ ہر موجود چیز کیا ہے، مشار الیہ ہے۔ وللوہمیات، اور وہمیات کے لیے مشابہۃ، کیا ہے، مشابہت ہے، شدیدۃ شدید بالاولیات، اولیات کے ساتھ بہت زیادہ ان کی کیا ہے، مشابہت ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی موضوع محمول نسبت کا تصور کرتے ہی فوراً ذہن کیا کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے۔ ولولا رد العقل والشرع، اگر عقل اور شرع کا رد کرنا نہ ہوتا، یعنی عقل اور شرع اس کے مقدمات قوت وہمہ کو رد نہ کرتی، تو کیا ہوتا، حکم الوہمی، ولولا رد العقل والشرع حکم الوہمی، اور اگر رد نہ کرنا ہوتا عقل و شرع کا وہم کے حکم کو، لدام الالتباس، تو اشتباہ کا ہو جاتا، ہمیشہ اشتباہ پڑ جاتا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، اولیات اور قیاس سفسطی کے درمیان۔ او من القاذبۃ، یعنی وہ قیاس مرکب، او من القاذبۃ المشبہات بصادقۃ، یا یہ جو قیاس سفسطی ہے یہ مرکب ہوگا من القاذبۃ، ان جھوٹے قضیوں سے، المشبہات بصادقۃ، جو کیا ہیں، اولیات صادقہ کے کیا ہیں، مشبہات، ان کے مشابہ ہیں۔ وہی قضایا، اور یہ وہ کیا قضایا ہے، کون سے، قواعد مشابہ صادق، وہ قضایا ہے، یا تقید حل عقل، کہ عقل ان کا اعتقاد رکھتی ہے، بانہا، گویا کہ یہ کیا ہے، اولیت، اولیہ ہے، او مشہورت، یا مشہورہ ہے، او مقبولت، یا مقبولہ ہے، او مسلمت، یا کیا ہے، مسلمہ ہے، لمکان الاشتباہ بہا، اشتباہ کی جگہ کی وجہ سے، یعنی اشتباہ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، لفظاً او معناً، لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، فتوقع فی الغلطی، پھر یہ جو اشتباہ ہے یہ غلطی میں ڈال دیتا ہے، کیا کرتا ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے، وعاد صنعت، اور یہ جو فن ہے، کاذبۃ، یہ جھوٹا ہے،
مموہتن یہ دھوکہ دینے والا ہے، غیر نافیۃ یہ نفع دینے والا نہیں ہے، بذات یہ اپنے ذات کے اعتبار سے کچھ نفع نہیں دیتا، نعم ہاں نافیۃ یہ نفع دینے والا ہے بالعرضی صفت کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے کیا دیتا ہے نفع دیتا ہے، وصف کے اعتبار سے کیسے کہتے ہیں بأنہ کیونکہ صاحبہ اس کا جو صاحب ہے یعنی اس فن کے اندر مہارت حاصل رکھنے والا لا یغلط نہ وہ غلطی کرتا ہے، ولا یغالط اور نہ وہ غلطی میں ڈالا جاتا ہے، ویقدر اور قدرت رکھتا ہے اعلیٰ اس پر پہ ان یغالط غیرہ کہ وہ غیر کو کیا کر دے غلطی کے اندر ڈال دے، ویمتحن بہا اور اس کے ذریعے امتحان کرے، او یعاندہ یا اس کے ذریعے غیر کی کیا کرے مخالفت کرے، وصاحب حاج صنعتی اور اس فن کا جو صاحب ہے ان قابل الحکیمہ اگر وہ حکیم سے مقابلہ کرے، یسمى سوفسطائیا اسے سوفسطائی کہا جائے گا، وحاج صنعت اور اس فن کو سفسطتاً کیا کہا جائے گا سفسطاً کہا جائے گا، یہ حکمتاً مموہتاً ملماتاً یعنی ایسی حکمت جو دھونے والی ہو اور ملمہ ہو، وَإِلَّا اور اگر حکیم کا مقابلہ نہ کرے بلکہ کسی اور شخص کا مقابلہ کریں تو یہ فیسمى مشاغبیا اسے مشاغبی کہا جائے گا، وَهَذِهِ مشاغبۃً اور اس قیاس کو کیا کہا جائے گا مشاغبہ کہا جائے گا، وَعَلَى تقدیرین اور دونوں حالتوں میں یعنی اگر وہ حکیم کا مقابلہ کرے یا کسی عام کا مقابلہ کرے ان دونوں حالتوں میں فصاحبہ اس کا صاحب جو ہے غلط ہوتا ہے، فی نفسہ خود کیا ہوتا ہے خود بکیا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے، مغالط لغیرہ غیر کو غلطی میں ڈالنے والا ہوتا ہے، وصناعتہ اور اس کا جو یہ فن ہے مغالطۃ یہ بھی کیا ہے غلط ہے، اس کا فن بھی کیا ہے غلطی میں ڈالنے والا ہے، غلطی میں ڈالنے والا ہے، وہی قیاس فاسد یہ قیاس سفسطی جو ہے فاسد ہے، اما من جہت المادتی یا مادے کے اعتبار سے مادے کی جہت کے اعتبار سے فقط صرف، او من جہت صورتی فقط یا صورت کی جہت کے اعتبار سے فقط، او کلیہما یہ دونوں کے اعتبار سے یا دونوں کے اعتبار سے۔ اب آگے بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا سے سفسطی کے اندر یہ جو قوت وامہ ہے ہمیں کس طرح کیا کر دیتی ہے دھوکے میں ڈال دیتی ہے، ہمیں کس طرح دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، اس کے اندر جو کیا سے سفسطی کے اندر واہمیات اور قواعد مشابہ صادق ہوتے ہیں یہ ہمیں دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن کس طرح دھوکے میں ڈال دیتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔